चल जल्दी चल, घर पे जाते हैं। हाँ ना, उसमें मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ। सॉरी। हेलो हनी मनी फैन, सो गाइस वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, अरे आज हम मंडल हैं। तो चल ना। हाँ, कोरोना नहीं है ना, देखो। बाबा सॉरी अरे पागल, और उसके ऊपर चीख दिया बेचारे के ऊपर। अरे अभी ऐसा नहीं लग रहा, डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराते हैं। अच्छा कराते ना। Oh shit. So sorry यार। Sorry, I'm not well. Seriously, so sorry यार। पूरा ले बस। Oh shit यार। Excuse me. Hi. So sorry. Okay. What's your name by the way? No. I'm just saying was just basically water. that was just a water actually. We are from a YouTube channel. We're just making a comedy video. There is a camera. I'm so sorry. So sorry यार. That was just water, okay? So sorry यार. Please चला, take care यार. Bye. चल जल्दी चल, घर पे जाते हैं। हाँ ना, उसमें मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ। Sorry. Sorry. पानी जा पानी का मेरी शूटिंग। सॉरी, पानी तो छीका नहीं मैंने आप पे। ओके, मेरा चैनल है, उसके लिए कॉमेडी वीडियो बना। सो सॉरी अरे क्या? अरे पॉजिटिव आया था, फिर मैंने दवाई लिया था, ठीक हो गया था। ए शी पागल। अरे क्या कर रही है बाबा? क्या हुआ भाई? और सैनिटाइजर चाहिए है मेरे पास, सैनिटाइजर चाहिए, इधर आओ। वो धो के आएगा, ठीक है? अरे दोस्त गया दुश्मन दोस्त Why are you running? भगा दिया बेचारे को तुमने, गया वो भी नहाने के लिए। क्यों ऐसे कर रहे हैं? अंकिता कोरोना टाइम में समझ में नहीं आ रहा। छीका बेचारे को, सच में छीका बेचारा, सच में नहाने गया था लग रहा है। मुझे आई थिंक देखो बुखार में कोरोना अरे तो नहीं अभी है तो ना? कोविड ठीक हुआ ना मेरा। तो कोविड तो नहीं है ना? देखो नहीं ठीक हो गया। चल। Shit, so sorry guys, so sorry. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would know. मिलने दे दिया। वो पोता रहा सब पे। नहीं कोरोना। Shit, so sorry यार। So sorry यार। के पास जाते चल। कोरोना नहीं है ना, देखो। So sorry. It was just a water spray. So sorry. We are making a funny content. There is a camera. Okay. So sorry. I am traveling overseas like in next 5 days. I Okay. got so scared. So sorry. It's okay. Enjoy your travel. I need to do a COVID test and go. I hope it's negative. think तुझे बुखार है। मैं बोला तो डॉक्टर को दिखा। अच्छा मैंने दवा तो लिया था अभी, और क्या करूं? अच्छा। अरे छीकी रे, ऐसे कौन छीकता है रे बाबा? Sorry ना। सॉरी। अरे बाबा, छीके जा रही है, पागल हो गई है। बता रही है, मुझे क्या करूं? छीकने आ रहा है उसको। एलर्जी हो गई। अरे मैं वही बोला, कोरोना हो जाएगा, पागल है लड़की। ऊपर नहीं आ रही हूं, मैं भी भाग के डॉक्टर के पास ही जा रही थी। ठीक है आप जाइए। सॉरी भैया, मतलब छीकने आ रहा है, कोरोना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। टेस्ट करा लेना, डॉक्टर के पास। टेस्ट करा लेना भैया। डॉक्टर के पास चलो ना। क्या आपका चैनल है क्या? यूट्यूब का चैनल है, उसके लिए वीडियो बना रहे, वहाँ पे मेरा जगह बैठा। ओके, सो सॉरी।